स्वागत है दोस्तों एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही कॉमेडी से भरा हुआ है। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आया हूं अपने बंटी भाई का, और टाइटल दोस्तों आज के वीडियो का नॉन स्टॉप कॉमेडी डॉक्टर फिजा खान। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि भैया पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कॉमेडियन लेडी जो कि एक एंकर है, उसका नाम है फिजा खान, और वो अपने आगे डॉक्टर लगाती है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। भाई साहब आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। वाह भाई वाह। ऐसे वक्त में जब आलमी सियासत में ताकत के मराकज तब्दील हो रहे हैं और अमेरिका को एक ऐसे काबिल एतमाद शराकतदार की तलाश है जो न सिर्फ खित्ते में इस्तेहकाम ला सके बल्कि आलमी सतह पर भी तवाजुन पैदा कर सके। पाकिस्तान आज भी ये साबित करने की सलाहियत रखता है कि वो न सिर्फ एक जिम्मेदार एटमी ताकत है बल्कि खित्ते में अमन, तरक्की और बैनुल-अक़वामी हम आहंगी का जामिन भी है। वाह 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 वाह, क्या रुतबा है पाकिस्तान का, देख रहे हो आप? हाँ भाई हाँ, पूरी दुनिया से भीख मांगने वाले मुल्कों का भी रुतबा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। खैर टॉपिक पे आ जाते हैं। फिजा खलीफा भारत की बेइज्जती कराने के लिए कोई पुराने पाकिस्तानी राजनयिक को लेके आई है अपने स्टूडियो के अंदर और भारत की बुराइयां करना शुरू कर देती है। लेकिन ये राजनयिक पता नहीं मोदी जी से इतना इम्प्रेस हो चुका है कि इसने पाकिस्तान की और फिजा की दोनों की धज्जियां उड़ा दी। जो अमेरिका का इन्हिसार है इंडिया पे एज ए काउंटर वेट टू चाइना वो बरकरार रहेगा, और लगता यही है कि जो और दोनों की जो मेंबरशिप है क्वाड की है और दूसरे फील्ड्स में स्ट्रेटेजिक उनकी बड़ी कोऑपरेशन है, स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, दिफाई मैदानों में। यानी आपको लगता है कि ये जो ताल्लुकात किसी हद तक बड़े खराब होते दिखाई दे रहे हैं या पहले की निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें उतने बेहतर नहीं है, या आपको टेम्परेरी लगते हैं? तो ये एक आर्जी फिनोमेना है। आफ्टर ऑल एक तो ये है कि ये जो उनकी मुश्किलात नजर आ रही हैं इस वक्त यूएस और इंडिया रिलेशनशिप में, ये किसी सूरत में मुझे नहीं नजर आ रहा कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई हैं। यानी जो वहाँ के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं, सेक्रेटरी यानी डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट है या उनका जो वॉर डिपार्टमेंट है, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुए। ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है, और ट्रम्प साहब ने हमेशा तो प्रेसिडेंट रहना नहीं है। एक साल तो तकरीबन चंद महीनों में खत्म हो जाएगा, 3 साल उनके और रहते हैं। तो जो ममालिक की जो रिलेशनशिप होते हैं वो तो देर पा और दूर पा देर अच्छा, लेकिन सर सॉरी मैं आपकी बात कर, जावेद हुसैन साहब 3 साल का अरसा काफी हो, 3 साल के अरसे में आप देख लें कि 36 महीने होते हैं और कितने दिन बन जाते हैं। आप ये देखें कि अभी जो सूरत हाल है कि अमेरिका के ताल्लुकात या अमेरिका का झुकाव अगर देखा जाए पाकिस्तान की तरफ ज्यादा दिखाई देता है, जिस पर इंडियन मीडिया भी चिल्ला चिल्ला कर अपना गुस्सा, अपने गाँव में गुस्से का इजहार करता है, क्योंकि जाहिर बात है माजी में जो भारत के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं अब वो ताल्लुकात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो जाहिर बात है भारत के लिए किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमने सूरत हाल का फायदा कैसे उठाना है, या अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं, हम इसको कैश कैसे करवा सकते हैं? बिल्कुल, वो तो देखें, जो मैं ये नहीं कि सूरत हाल से जो जितना मुमकिन है फायदा नहीं उठाना चाहिए। कैसे सर उठाना कितना चाहिए? जी वो 3-4 मैदान हैं जिनमें हमें कोशिश करनी चाहिए। एक तो है तिजारत का, ठीक है। दूसरा ये इन्वेस्टमेंट का फील्ड है। आपने देखा होगा रिसेंटली अमेरिकन इन्वेस्टर्स का एक डेलीगेशन जो आया हुआ था, उसमें कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए हैं। तो वी शुड ट्राई टू अट्रैक्ट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इन बिग वे एज मच एज वी कैन। एक तो ये है। दूसरा तिजारत जो हमारी है, हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिला है कि हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो मेरे ख्याल में अगर मुझे याद पड़ता है 19% है, और जो इंडिया के ऊपर 50% है। तो इट गिव्स अस सर्टेन एडवांटेज, हमें उसको कैश इन करना चाहिए। हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट को इस मौके से फायदा उठा के अपने वहाँ पे अमेरिकन मार्केट में अपनी जगह बनानी चाहिए। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको इसमें फैसिलिटेट करे। तीसरी ये चीज है कि हमारे जो टेक्निकल और टेक्नोलॉजी के मैदान है उसमें हम बहुत कुछ अमेरिका से सीख भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, और उस कोऑपरेशन को हमें जितना भी हम बढ़ानी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, दोबारा मैं अर्ज करूंगा कि हमें लॉन्ग टर्म जो अमेरिका के ऊपर स्ट्रेटेजिक मैदान में हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए, वरना हमें माजी में भी हमें इसे तजर्बात हो चुके हैं। जब भी हमने टोटल रिलायंस अमेरिका में डाली तो हमें मायूसी का सामना करना पड़ा। अच्छा, स्मार्ट मूवी होता है कि अब हम सूरत हाल का फायदा इस तरह उठा सकते हैं कि अब अमेरिका भी हमारी तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रखता है, और जाहिर बात है ये ममालिक के अपने मुफादात होते हैं, कोई भी
اپنے مفادات کے بغیر کسی ملک کی طرف اس طرح جھکاؤ نہیں رکھتا. فار ایگزامپل اگر میں پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کی بات کروں, ہمارے پڑوس میں چائنا, پھر افغانستان, ایران اور امریکہ کا ہماری طرف جھکاؤ, یہ جغرافیائی حیثیت کا بھی اگر ہم حوالہ ذہن میں رکھیں تو میرے خیال سے بڑا یہ کلیئر ہوتا ہے, اور ان کے جو مفادات ہیں ہمارے ساتھ, وہ خطے میں جو ہماری ایک جغرافیائی حیثیت ہے اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں. خاص طور پہ چین کے ساتھ جو ہمارا بڑا ایک دوستی والا تعلق ہے, برادرانہ تعلق ہے, دوستی والا, اس کی وجہ سے بھی کیونکہ امریکہ اپنا بڑا کمپیٹیٹر سمجھتا ہے چین کو, تو پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان میں بھی ایک اچھا برج, ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ میرا خیال میں کوسچنیبل چیز ہے, اس لیے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اس قسم کی خام خیالی میں نہیں رکھنا چاہیے. دیکھیں جو امریکہ کے لیے چائنا کے ساتھ جو رائیولری ہے, جو گروئنگ رائیولری ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان, یہ کم نہیں ہونے لگی ان دا نیئر فیوچر, ان دا فورسیبل فیوچر. میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ 21st سینچری کا ڈیفائننگ فیچر یہی ہوگا, گروئنگ یو ایس چائنا رائیولری. اب اس میں امریکہ کو دوست ایسے چاہیے جو چائنا کے ساتھ اس کے جو اپنا پلڑا جو ہے چائنا یعنی امریکہ کے ترازو میں ڈالیں, یعنی اس کے اپنا جو بوجھ ہے ادھر ڈالیں تاکہ وہ چائنا کا مقابلہ کرنے میں اس کو ایک مدد ملے. اب نہ ہم اس کام کے لیے تیار ہے, نہ تو ہماری ول ہے, نہ ہماری کیپیبلٹی ہے. آن دا ادر ہینڈ انڈیا جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے ہر لحاظ سے, اکنامک لحاظ سے, پاپولیشن کے حساب سے, ملٹری پاور کے حساب سے بھی. تو انڈیا ہیز وہ امریکہ پچھلے تقریباً کوارٹر سینچری سے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا بلڈ اپ کر رہا ہے, اور یہ پالیسی لانگ ٹرم ہے, یہ چند سالوں میں بدلی نہیں جا سکتی, نہ بدلے گی. اور ہمیں اس اگر ہم فرض کیا یعنی اگر امریکہ ہمیں چائنا کے خلاف اگر خدا نہ خواستہ استعمال کرنے کی کوشش بھی کرے تو کیا ہم تیار ہوں گے؟ ہمیں کبھی بھی اس صورت میں اس جال میں نہیں پھنسنا چاہیے. ہمارے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اچھا سر, سوری میں آپ کی بات کاٹی, دو سچویشنز ہیں نا. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہمیں چائنا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں, دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بھی تو کرنے کے لیے برج کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, جو کہ پازیٹیو چیز ہے, مثبت چیز ہے. دیکھیں وہ جو ہم نے 1971 اور 72 میں اس رول کو ہم نے پلے کیا تھا, لیکن یہ وہ وقت تھا جب چائنا اور امریکہ کے کوئی ڈائریکٹ لنکس نہیں. اس وقت چائنا اور امریکہ کو ہمارے لنک کی ضرورت نہیں ہے اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے. امریکن ایمبیسی جو ہے وہ چائنا میں ہے اور چائنیز ایمبیسی امریکہ میں ہے, ان کے کانٹیکٹس ہیں, ان کی میٹنگ ہوتی ہیں ہائیسٹ لیول پہ بھی. ابھی بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید اگلے آنے والے ماہ اور یا ہفتوں مہینوں میں ٹرمپ صاحب کی اور شی جن پنگ صاحب کی آپس میں ملاقات ہو جائے. تو اگر وہ آپس میں مل رہے ہیں, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, تو وائی وڈ دے نیڈ چائنا فار پاکستان ایز اے چینل آف کمیونیکیشن؟ ان کو ضرورت نہیں ہے. چلیے آپ کا بڑا کلیئر پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا بڑا کلیئر. اچھا بھارت کا جو چائنا کی طرف جھکاؤ ہے اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی, اس کو آپ کیسے اینالائز کرتے ہیں؟ بھارت نے اس وقت جو یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو سمٹ ہوئی ہے, ان میں جا کے مودی صاحب نے اس سمٹ میں تو اپنا یعنی بھرپور طریقے سے باہر انہوں نے شرکت کی, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جیسی وہ سمٹ ختم ہوئی مودی صاحب واپس انڈیا آ گئے. حالانکہ شہباز شریف صاحب اس کے بعد پھر وہاں ٹھہرے رہے, انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کانفرنس کو بھی ایڈریس کیا, انہوں نے ملٹری پریڈ تھی اس کو بھی کیا, وہاں پہ ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے. شی جن پنگ صاحب کی بات ہوئی, یعنی ملاقات ان کی, پرائم منسٹر جو ہیں وہاں پہ لی چیانگ, ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو وہ ایک نظر آ رہا تھا کہ وہ جو پاکستان چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اسٹریٹجک لنک ہے, اس قسم کے حالات انڈیا اور چائنا کے درمیان نہیں ہے. انڈیا نے نیچرلی اگر انڈیا کے اوپر پریشر امریکہ کا بڑھے, اگر فرض کیا سیناریو, تو وہ پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو چائنا کے قریب کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ چائنا اور انڈیا جو ہے نا, دے آر یعنی انہیرنٹلی رائیول ہیں. اگر چائنا جو ہے جیسے سی پیک ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اس کے تھرو وہ پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں, تو یہ چیز کسی صورت میں انڈیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے. انڈیا جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں اور انڈین اوشن ریجن میں ان کی ہیجمنی ہو. یہ چیز اس چیز کو اگر چائنا کا ایکسپینشن آف چائنیز انفلوئنس ان ساؤتھ ایشیا یا مڈل ایسٹ میں یا خاص طور پر انڈین اوشن ریجن جو ہے, وہ انڈیا اس کو پسند نہیں کرے گا. اور یہ دس از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, اور دیٹ از وائی جو انڈیا آپ دیکھتے ہیں کہ سی پیک کی مخالفت کرتا ہے, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک چائنا کا جو اثر رسوخ ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ بڑھے گا. اگر وہ بڑھے گا تو وہ انڈیا کے جو عزائم ہیں بالادستی کے ہیجمونک ڈیزائن ہیں ساؤتھ ایشیا اور انڈین اوشن میں, ان کے اوپر
ऊपर जक पड़ेगी, इसलिए वो इसको कबूल नहीं करेंगे। तो अगर फर्ज किया अमेरिका का फैक्टर ना भी हो तो चाइना और इंडिया जो है वो बहुत जो है इनहेरेंटली राइवल कंट्रीज हैं, उनके लिए आपस में कोऑपरेशन करना स्ट्रेटेजिकली बड़ा मुश्किल, मुझे तो कम से कम बहुत मुश्किल नजर आता है। चलिए दोस्तों, वीडियो आज की यहीं खत्म होती है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मैं शुक्रगुजार हूं अपने बंटी भाई का कि इतनी बेहतरीन वीडियो जो है बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और कॉमेडी से फुल भरी होती है। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? इनकी प्रॉब्लम है भारत से कंपेयर कराना हर मामले में। जब देखो ये भारत से कंपेयर कराते रहते हैं, चाहे वो दोस्तों भारत की डिफेंस हो या भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, व्यापार हो या भारत की क्रिकेट ही क्यों ना, ये हर मामले में भारत से कंपेयर कराते हैं। अभी का माहौल क्या है दोस्तों कि अभी चला है एशिया कप और आने वाला है भारत पाकिस्तान का मैच संडे को 14 सितंबर को। तो दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान के चैनल्स पर इस समय क्या चल रहा होगा? पाकिस्तान के चैनल्स पर दिनों रात सिर्फ पाकिस्तान की टीम को बेहतर बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो किस तरीके से बेहतर है भारतीय टीम से। भले ही कोई कंपेयर नहीं बनता है, ये लॉजिक सी बात है, दुनिया को पता है, लेकिन ये पाकिस्तान जो है ये अलग ही दुनिया में रहते हैं और भारत से बेहतर बनने के दिखावा करते हैं। अभी आने वाले समय में 14 तारीख को अगर मैच होता है तो ये चीजें भी डिसाइड हो जाएंगी। और ये पाकिस्तानी इतने बेशर्म हैं, हर भारत पाकिस्तान मैच से पहले इस तरीके के कंपेयर कराते हैं और भारत की टीम को नीचा और पाकिस्तान की टीम को बहुत ही जन्नत से आई हुई, बहुत ही नंबर 1 की टीम बताते हैं। लेकिन होता क्या है, ये मुंह की खाते हैं, लेकिन ये इतने बेशर्म हैं, इनको शर्म नहीं आती है। फिर अगला मैच जब होता है भारत पाकिस्तान का, तब इस तरीके का प्रोपेगेंडा फिर से चालू कर देते हैं और आने वाले समय में अगर मैच होता है तो इनको फिर से करारा जवाब भारतीय टीम देगी। तो दोस्तों आज का वीडियो ज्यादा लंबा न खींचते हुए यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।